मतदान का दिन है। आज मतदान दिन है। सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग अपना अपना मतदान कीजिएगा। ये अपना मौलिक अधिकार है। थैंक यू। चलिए बाद में खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया, सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में। आज पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। कौन कौन है साथ में? सब में हमारा विशेष है, हमारा बेटा है, बेटा बहू है। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सब मतदान करे। चलिए मुझे तो ये उम्मीद है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चुनाव आयोग की जो सक्रियता हमें देखने को मिलते हैं, इसमें चुनाव जरूर शांत रहेगा और आम लोगों की वोटदान करने की मौका मिलेगा। ये मुझे लगता है। अब तक के हालात बता सकते हैं, आगे क्या होगी अब जब रहोगे मैं बोलते रहूँगा। 3 লাখের ওপর ভোটে যে জিতেছিলেন সেটা ছিল বাই ইলেকশন। আপনাকে এটা জানতে হবে যে কোনো মানে পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো বাই ইলেকশনে সরকারের প্রতি ডিসিশন হয়, কারণ সেখানে পুরোপুরি যে অ্যাম্বিয়েন্স বা যে সিচুয়েশনটা থাকে সেখানে কিন্তু ইউজুয়ালি সরকারের দিকেই ভোট হয়। এটা হচ্ছে মোদিজির ভোট, এটা হচ্ছে দিল্লির ভোট, এবং মানুষ দেখেছে মোদিজি কি কাজ করেছেন এবং ভারতবর্ষের যে সম্মান সেটা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে চলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার বলেন মোদি ইজ মাই বস। ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ থেমে যায় কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন আমার স্টুডেন্টসদের ইউক্রেন রাশিয়া থেকে ফেরত আনতে হবে দেশে। আর জো বাইডেন ইউএস এর প্রেসিডেন্ট বলেন মোদি ক্যান আই হ্যাভ ইউর অটোগ্রাফ। ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ এটা দেখছে, কাউকে আলাদা করে বলতে হবে না। ইন্ডিজোতের ডাকাত আর চোরদেরকে বোঝাতে হবে না যে কাকে প্রধানমন্ত্রী বানালে ভারতবর্ষের সুদিন ছিল, সুদিন আসবে। মানুষ মোদিজিকেই ভোট দেবেন।